प्राज्ञ ज्येष्ठ श्रेष्ठ तथा गुणीजन को समस्त को मोर नमस्कार शुभ संध्या हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। ए मध्यरे आम माटीर महान पर्व गणपर्व भावर पर्व तथा परंपरा और संस्कृतिर पर्व नुआखाई अनुष्ठित हो जाइछि। समस्त को मोर अंतररू नुआखाई जुहार। बड़ आनंद एवं खुशीर विषय यही कि जे आज बलांगीर जिला द्वारा आयोजित आमर ई पाठचक्र आयोजित हो जाइछि। विषय हला ऋषि और प्रेमिक स्वामी विवेकानंद एवं आमर संयोजक महाशय कही गलेनी जे आमे आज आलोचक भाव में गर्वित एवं आनंदित जे एही मंच रे जहां को पाइछु से हेले डॉक्टर श्याम भोई। एही परिप्रेक्षी रे एही मंच तरफ मु डॉक्टर श्याम भोई को निमंत्रण करुछि वक्ता रूपे योगदान करने को। डॉक्टर श्याम भोई होचंती संबलपुर कविराज आज्ञा आपण अनम्यूट करूँ म्यूट है सॉरी हाँ सम्यक भाव में मु डॉक्टर श्याम भोई परिचय प्रदान करुछि। संबलपुर विश्वविद्यालय 1995 मसीह एमए डिग्री और 1996 मसीह एमफिल डिग्री लाभ करिसंती। ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय 2012 मसीह पीएचडी डिग्री प्राप्त। इतिमध्य डॉक्टर भोई प्रत्यक्ष तत्वावधान रे 2 जन गवेषक डॉक्टरेट डिग्री मध्य लाभ कर सारी। प्रकाशित पुस्तक हेला मानविक चेतनार रूपकार गाल्पिक तरुणकांति मिश्र, साहित्य दीक्षा और निरीक्षा, कविवर राधानाथ राय चिलिका काव्यर संपादन, स्वभाव कवि गंगाधर मेहर कीचकबध और काव्यर संपादना, ओडिया अलंकार और छंद से अनेक गल्प प्रवाह मध्य संपादना कर सारी। 2018 मसीह 2022 पर्यंत 5 वर्ष पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी ओडिया उपदेष्टा मंडलीर सदस्य भावे कार्य संपादन, गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय भीम भोई गवेषणा केंद्र उपदेष्टा मंडलीर अन्यतम सदस्य, संबलपुर विश्वविद्यालय गवेषणाधर्मी साहित्य पत्रिका सप्तर्षिर संपादना मंडलीर अन्यतम सदस्य तथा संबलपुर विश्वविद्यालय ओडिया विभाग पाठ्य खसड़ा प्रस्तुति समितिर सदस्य। ओडिशा लोकसेवा आयोग द्वारा मनोनीत होई ओडिशार विभिन्न महाविद्यालय अध्यापना सुचारू रूपे चले। ब्रह्मपुर स्थित विनायक आचार्य सरकारी महाविद्यालय, संबलपुर स्थित गंगाधर मेहर कनिष्ठ महाविद्यालय, गंगाधर मेहर स्वयं शासित महाविद्यालय और गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय, रायगड़ा स्थित सरकारी मॉडल डिग्री कॉलेज, नूतन भावे पुरी जिला सत्यवादी ठारे चलित वर्ष प्रतिष्ठित ओडिया विश्वविद्यालय अध्यापना करने सहित संप्रति संबलपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस सरकारी महाविद्यालय सहकारी प्रोफेसर तथा ओडिया विभाग मुख्य भावे अवस्थापित। तेबे मोटामोटी कहवाकू गले से जने व्यक्ति नहंती एक अनुष्ठान। तो यही परिप्रेक्षी रे वर्तमान मु डॉक्टर भोई महोदय को विनम्र निवेदन करी तांकर वक्तव्य रखिबा हेबे। डॉक्टर भोई महोदय। समस्त को नमस्कार। कविराज आज्ञा शुभुचे तो शुभुची हाँ श्याम भाई शुभुची समस्त को शुभुची। हाँ समस्त को नमस्कार। विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग बलांगीर जिला अनुकूल आयोजित
43तम ଇ ପାଠଚକ୍ରର ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କବିରାଜ ଭୋଇ ମହୋଦୟ, ଏହି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜକ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜମଣି ସାହୁ ମହୋଦୟ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରେମୀ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାରତବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ରାଜମଣି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ମୋ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, ଭାଇ ହିସାବରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ପାଠକ, ଜଣେ ଶ୍ରୋତା, ବିମୁଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ଜଣେ ମରମୀ ପାଠକ ବୋଲି କହିବି। ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଥର ଭାଇ ରାଜମଣି ସାହୁ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ କୋଉ 22 ତାରିଖଟା ହଁ କୁହ ତୁମେ। ମୁଁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବି। ଏବଂ ଯୋଉ ବିଷୟ ଦିଆଯାଇଛି ଋଷି ଓ ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣୁ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରବଣତା ଆମ ଭିତରେ କେମିତି ଜାଗରୁକ ହୁଏ, ସେଇଟା ଆମେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବିଷୟଟିଏ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଆମେ ବାଛିଲୁ। ରାଜମଣି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲି, ଋଷି ଓ ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କରିଦେଲେ କେମିତି ହବ? ସେ କହିଲେ ଠିକ ହବ। ଏବଂ କବିରାଜ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଲେ ସବୁ କଥା ସତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାବିବେ ଆପଣମାନେ। ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆମେ ନୁହଁ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ କମ୍ପନଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇ ନାଁରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ରହିଛି, ସେଇ ନାଁଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଲୋଭନ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ହୁଏତ ସେ ପ୍ରଲୋଭନକୁ ମୁଁ ଏଡି ନ ପାରି ରାଜି ହେଇଛି ଏବଂ ଇଏ ନଭସଞ୍ଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି। କ୍ଷମା କରିବେ ଆପଣମାନେ। ଭାରତବର୍ଷ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ଦେଶ। ଏ ଦେଶର ଦୀର୍ଘ ସଭ୍ୟତା କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମହାନ ମୁନି ଋଷି ଏଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାନ ଋଷି ବା ସନ୍ଥ ପୁରୁଷ କହିଲେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଉପରଠାଉରିଆ ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ମହାନ ଋଷିଙ୍କର ଚରମ ସିଦ୍ଧି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯିବା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ଥିଲା। ମାତ୍ର ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ି ନ ଯାଇ ମାନବିକତା ମଧ୍ୟରେ ସଢୁଥିବା ଆମ ସମାଜର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଦେଶ ମାତୃକାଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପଣ କର। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ମହତ୍ ଉପଦେଶ, ଯୋଉ ବାଣୀ, ସେଇ ତେଜସ୍ୱୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏଇ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ଭାରତବର୍ଷର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲା। ଏହା 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଦଶକର ଘଟଣା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆପଣାକୁ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ସତେକି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଦାତା। ଚରମପନ୍ଥୀ ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଦେଶପ୍ରେମୀ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ। ଅହିଂସାର ଉପାସକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ପରି ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପରି ଅହିଂସାର ଅବତାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବ୍ୟାପ୍ତି କେତେ ତାହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି କଳି ହୁଏ ନା କଦାପି। 1923 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବେଲୁଡ଼ ମଠକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ସେଠାରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ମୁଁ ଅଭିନିବେଶ ସହକାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରେ
मोर स्वदेश प्रेम सहस्र गुण वर्धित होईछि। विप्लवी सुभाष चंद्र बोस स्वामीजी संपर्क में कौन कहते शुणु। स्वामी विवेकानंद त्यागरे द्विधाहीन, कर्म रे अविश्रांत, प्रेम रे उदार, ज्ञान रे अगाध और बहुमुखी, भावोच्छ्वासमय आघात देवारे निर्मम, तथापि शिशुवत सरल आम मानक दुनिया रे एक दुर्लभ पुरुष। स्वामी जने पूर्ण बीर्जवान पुरुष एवं तांकर समग्र सत्तारे से थिले जने योद्धा। सेही समय तांकर स्वदेश और मानव जातिर नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति पई से तांकर समुदाय जीवन उत्सर्ग करथिले। ए उक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोसଙ୍କର से कहउचंती एही परि भाबरे मु तांकर वर्णना करि पारे। से जीवित थिले मु तांकर पाद स्पर्श करिथंती। जदि मोर भूल न हुए आधुनिक भारत तांकरी सृष्टि। महात्मा गांधी कथा आमे सुनिले, अहिंसार परम पुजारी उपासक एवं महान विप्लवी नेताजी सुभाष चंद्र मध्य वक्तव्य को आमे सुनिले। तेबे ए विवेकानंद किए? प्रश्नटी निरीह एवं स्वाभाविक मने ही पारे, शुभुची मध्य सेमिति। सेही तो नियतिर परिहास जे आमको जगत आगरे परिचित कराई देले से आमर अपरिचित होई रहिचंती कि? पंचदश शताब्दी शेषरे पर्तुगीज नाविक भास्को डा गामा भारत वर्ष को जलपथ आविष्कार करिबारु यूरोप एक विशाल भूखंडर संधान पाइला। जगत आगरे परिचय देला परी अनेक किछि देश रे थिले मध्य परिचय कराई देबा परी जणे योग्य संतान को जन्म देबा पई ए देश को आहुरी 4 शताब्दी लागिथिला। भास्को डा गामांकर 4 शताब्दी परे विवेकानंद ए देशर महान संस्कृति, धर्म और दर्शन सहित जगत को परिचित कराइथिले। शताब्दी शताब्दी धरी ए देश को ग्रास करिथिबा जड़ता, अज्ञानता और हीनमन्यता विरुद्ध रे संग्राम करिबा पई देशवासी को आह्वान करी ए महान क्षत्रिय सन्यासी आकुमारी हिमाचल पदव्रजरे भ्रमण करथिले। तांकर वज्र निर्घोष कंठर आह्वान रे भारतर कुंभकर्ण निद्रा जेमिति भांगी जाइथिला। मु पुणी पचारिबे ए लोक किए? केवल भारतीय माने पचारु नहंती, ए लोक किए? विवेकानंद को देखि एही प्रश्न से माने पचरा पचरी होउथिले लंडन राजपथरे। सेतेबेले ए देश रे इंग्रेज मानकर अखंड आधिपत्य। कला लोकन को जो साहेब माने पोकमाछी परि देखुथिले सेई माने लंडन रो जनगहली हाट बाजार रे आड़ी जाई तेजस्वी पुरुष विवेकानंद को बाट छाड़ी देउथिले। आ परस्पर को पचारुथिले किए व्यक्ति? आपण माने चिंता करंतु, तेजोदीप्त चेहरा एवं ज्ञान रे गरियान भारत वर्षर आध्यात्मिक राष्ट्रदूत बोली आमे जहां को कहू, तांको देखि लंडन रो लोकमानक मन भितर क्यों प्रकार भावांतर सृष्टि हेतिबो। सेतेबेले यूरोप और अमेरिका रे भारत वर्ष गोटे अंधारी मूलक भावे परिचित थिला। भारत संपर्क रे से माने जानी नथिले किछि। ए अंधारी मूलकर जने सन्यासी को सुनिबा पई अमेरिकार वक्तृता हॉल मानकरे गोटे सीट मिलिबा कष्टकर ही पड़ुथिला। तांको टिके देखिबा को चिकागो रास्ता रे भीड़ जमी जाउथिला। आधुनिक युगर ऋषि विवेकानंदकर कंठरे वेद वेदांतर श्लोक सबु प्रथम करी अमेरिका माटी रे उच्चारित हैला। समुदाय पाश्चात्य भूखंड पई स्वामीजी होइथिले ए देशर प्रथम आंबासाडर बा आध्यात्मिक राष्ट्रदूत। तथापि विवेकानंद विषय रे साधारणतः आमर ज्ञान तांकर नामटी जानिबा भितर सीमाबद्ध। बेले बेले एया हुए उपलब्धि हृदबोध हुए विचित्र ए देश 100 वर्षर किछि अधिक होइछि। जो व्यक्ति पछरे ए देशर राजा महाराजा आरंभ करी दरिद्र चंडाल पर्यंत हजार हजार नरनारी पागल परी गोड़ाउथिले, जहां मुक्तिर मंत्रबाणी शुणिबाको देशर युव समाज उद्ग्रीव होई कान डिदिथिला। से आज आम पाखरे गोटे नाम मात्र, आम पई गोटे नाम मात्र ना आमे विवेकानंद को आउ अधिक जानिछु। विवेकानंदकर दर्शित रास्ता रे आमे प्रकृत रे चालुछु कि? विवेकानंदकर महत्वाणी आमको अभिमंत्रित करूछु कि? से मंत्र रे आमे अभिमंत्रित होउछु कि? स्वामी विवेकानंद एई नामटी उच्चारण मात्रे आम हृदय एक भावस्पंदन खेली जाए
मन पवित्र हुए प्राण रे पुलक और उदारता जात हुए। थरे मांद्राज रे भारतर भविष्यत संपर्क रे वक्तृता देला बेले स्वामीजी ऋषि शब्दर अर्थ बुझाइथिले। आमे प्रसंग रखिचंती जे ऋषि एवं प्रेमिक स्वामी विवेकानंद ए ऋषि शब्दर अर्थ बुझाउथिले स्वामीजी। ऋषि शब्दर अर्थ कौन? विशुद्ध स्वभाव व्यक्ति। जो व्यक्तिंकर स्वभाव विशुद्ध पवित्र, आग विशुद्ध चित्त हुआ तुमर शक्ति आसीबो। जेतेबेले तुमे यथार्थ ऋषित्व लाभ करिबो सेतेबेले देखिबो अन्य माने तुमर कथा कोनोसी ना कोनोसी भाबरे सुनुचंती। तुम भितरु एक आश्चर्य वस्तु आसी अन्यर मन उपरे प्रभाव विस्तार करिबो। से माने बाध्य हुई तुमर अनुवर्ती हेबे, बाध्य हुई तुमर कथा सुनिबे। निज उपरे आत्मविश्वास रखिबा दरकार। गोटे परिशुद्ध मन नहीं जदि आमे शब्द उच्चारण करूछु, वाक्य कौन से बाणी को आमे प्रकाश करूछु, ताहले अन्य माने स्वतः प्रवृत्त भाव आम कथा को शुणिबे, टानेबे, आहुरी आहुरी शुणिबा पई मन करिबे। ऋषिर यही संज्ञा अनुसार विवेकानंद जने महान ऋषि निश्चय। जो माने दिन केईटा तांकर सान्निध्य पाइछंती से माने सारा जीवन तांकर प्रभाव अनुभव करिसंती। भगिनी क्रिस्टीन का भाषा रे आमे जदि शुणिबा पई चाहिबा, भगिनी क्रिस्टीन कहउचंती अन्य माने प्रतिभावान होई पारंती किंतु से ज्योतिर्मय। कारण समस्त ज्ञानर उत्स सहित मुहूर्तक मध्य संयुक्त करदेबार शक्ति तांकर थिला। समस्त प्रकार ज्ञानर उत्स सहित जोड़ी देबार शक्ति विवेकानंद भितर थिला। ए शक्ति ऋषित्वर नुहे तो आउ कौन। शेष थर बारानगर मठ छाड़िला बेले स्वामीजी प्रतिज्ञा करथिले मते एपरी शक्ति लाभ करबाकू हबो जहा बଳରେ समाज कुकुर परि मोर अनुसरण करिबो। एई शब्दटी को आमे एई दृष्टि गुरुत्व देबा जे ए प्रतिज्ञा भितरे समाज प्रति तांकर विरक्ति भाव रहिथिला। एई उक्ति भितरे विरक्ति भाव रहिछि सत, किंतु ताठारु बेसी रहिछि निज प्रति असंतोष। अपना उपरे असंतोष व्यक्त करबाकू जाई विवेकानंद एक कथा कहउचंती जे मते एपरी शक्ति लाभ करबाकू हबो, मु एई भली शक्ति आहरण करिबे, एई भली शक्ति ग्रहण करिबे जा द्वारा समाज मते अनुसरण करिबो। एई प्रतिज्ञा भितरे आमे देखु निज उपरे तांकर जो असंतोष से प्रकाश करूचंती। स्वामी जो शक्ति लाभ पई प्रतिज्ञा करिथिले ताहा हेउची ऋषित्व एवं से ताहा हासिल करिथिले। आमे कहू ऋषि वचन, ऋषिंकर बाणी, जो माने सिद्ध पुरुष से मानकर बाणी आमे मंत्र भली बार बार उच्चारण करू एवं से मंत्र उच्चारण करबा द्वारा हमर अंतर जेमिते निर्मल हुए, पवित्रित ही जाए। हम समस्तंकर उपलब्धि एया। ऋषि विशुद्ध चित्त। जने ऋषिंकर चित्त तांकर मन गंगा जल परि केमिति पवित्र निर्मल। तांकठारु कि एक रहस्यमय वस्तु विकिरित हुई अन्य मानक संबोहित करे, आकर्षित करे। विवेकानंद पाखरे से शक्ति थिला, से तेज थिला, से ऋषित्व थिला। जने ऋषिंक अंतःस्थलर विकिरित आलोक को विच्छुरित कला परि गोटे जदि सीमित मापदंड मिलंता तेबे देखा जानता जे एई आलोकर प्रधान रश्मि हेउछि प्रेम। समग्र संसारवासी को अपना हृदयर पवित्र प्रेम बलरे जने अपनार कर दे पारिबो। ए प्रेम पवित्र प्रेम। स्वामी विवेकानंद महान ऋषि, महान प्रेमिक। प्रेमर महिमा को से जेपरि वर्णना करिसंती तार तुलना नहीं। जने सन्यासी और ऋषि भावे से स्वर्गीय प्रेम ईश्वरंक प्रति प्रेम संपर्क रे कहिथिबे बोली अनुमान करिबा तो स्वाभाविक। स्वर्गीय प्रेम को से कहउचंती जे स्वर्गीय प्रेम एक धुआं बाण। प्रेम मात्रे जे स्वर्गीय एक कथा किंतु ध्रुव। देखंतु स्वर्गीय प्रेम एवं प्रेम मात्रे ही स्वर्गीय ए दीटा कथा भितरे भिन्नता अछि। खूब सुंदर भाव स्वामीजी बुझे देइछंती। स्वर्गीय प्रेम एक मिछ कथा, धुआं बाण बोली कहउचंती, एवं प्रेम तो स्वर्गीय से कथा वास्तव में कहा जाई पारे। पुणी ईश्वरंक प्रति हेउ बा मनुष्य प्रति हेउ
ପ୍ରେମ ମାତ୍ରେ ମହାନ। ସେ ପ୍ରେମ ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ କରୁ ପ୍ରେମ ମାତ୍ରେ ହିଁ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଏବଂ ପ୍ରେମ ମାତ୍ରେ ମହାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କାଳରେ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଠାରେ ଗୋଟେ ବକ୍ତୃତାରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏହି କଥା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କଥା ପଛକୁ ରହୁ, ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେମ କଥା ଉଠାନ୍ତି ସେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରେମର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀଜୀ ପ୍ରେମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ସେହି ସ୍ତରକୁ ଆସି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ପ୍ରେମର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ସେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମର ମହିମା କ'ଣ, ପ୍ରେମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ। କାମକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରେମ କହନ୍ତି। କାମ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା, ଯୋଉ ବାସନା ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ପ୍ରେମକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏହାର 3ଟି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ, ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା କେମିତିଆ, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝାଇବା କେମିତିଆ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରେମର କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନାହିଁ। ପ୍ରେମରେ କିଛି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରେମ ଭୟ ଶୂନ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଭୟ ଶୂନ୍ୟ। ଯିଏ ପ୍ରେମ କରିବ ତା ଭିତରକୁ ଆସିବ ନିର୍ଭୀକତା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟରୁ ଧର୍ମର ଆରମ୍ଭ। ଆମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ, ତେଣୁ ଧର୍ମର ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ତାର ଶେଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମରେ। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରେମର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରେମ ଭୟ ଶୂନ୍ୟ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ପ୍ରେମରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ। ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇବାର ଉପାୟ ହୋଇ ନପାରେ, ପ୍ରେମ ହିଁ ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରେମ ପାଇବା ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ହୃଦୟର କଥା ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ସର୍ବତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସଂସାର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନେକ ମା, ଭଉଣୀ, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ଧରା ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ। ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଏପରି ପ୍ରେମାପ୍ଲୁତ କରିଥିଲା ଯେ ସାରା ଜୀବନ ପୃଥିବୀକୁ, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ପୁଲକରେ ସେ ଯେମିତି ଆପଣାର କରିଦେଉଥିଲେ। ସେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଜୀବନ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନରେ ଓ ବାକି ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଧର୍ମ ବିତରଣରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର କଥା, ଯେ ଯାହାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଜୀବନ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନରେ ସେ ଅତିବାହିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଜୀବନ ଧର୍ମ ବିତରଣରେ ସେ ଶେଷ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟୟିତ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷକୁ ଧର୍ମ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଳକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଛିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କି ଗଭୀର ପ୍ରେମ ରହିଥିଲା। ଯାହାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଅନବରତ ମା ପଦଟି ଲାଗି ରହିଥିଲା, ନରେନକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ନରେନ ନାମ ଜପୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ମାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିବା ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ବାରମ୍ବାର ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନରେନକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ସେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପାଇ ଜଣେ ଗୁରୁ କେମିତି ପାଗଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ନରେନ ବାରମ୍ବାର ସେ ଜପୁଛନ୍ତି ଯେମିତିଆ, ଲୋକେ ତାହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ପାଖ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲେ, ସୂଚେଇଦେଲେ ଯେ ପରମହଂସଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଶୋଭା ପାଏନା। ପରମହଂସଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଗୁରୁ ଏମିତି ଭ୍ରମିତ ହେବା ଠିକ କି? ଏକଥା ଶୁଣି ଆଉ ଜଣେ ପାଖ ଲୋକ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପରମ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ହୁଏତ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଇ ପାରନ୍ତି, ତା ନାଁ ଜପ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଲେ ପରମହଂସଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ପରମହଂସଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଓକିଲାତି କରି ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏପରି ଭଲ ପାଇବା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇ ପାରିବେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ନୀରବ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶେଷ ପଦଟି ଶୁଣି
खूब गोटाए उश्वास भाव प्रकाश करी कहिले जहा हेउ शास्त्र सम्मत बोली जहा कहिल सेतक शुणी आश्वस्त हेली। एमिति गोटाए शास्त्र कथा मुंडरे पशिबारु चिंतित होई नरेन निजे किपरि गुरुଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା। ନରେନଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ହେଲା ଭରତ ମୁନି ସର୍ବଦା ମୃଗ କଥା ଭାବି ହେବା ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶା ହେଲା ସବୁବେଳେ ନରେନ ନରେନ ହୋଇ ପରମହଂସଙ୍କର ସେଇ ଦଶା ହୋଇଯାଇପାରେ କି? ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ନରେନ। ଖାସ୍ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ପୁଣି ଥରେ ଭବବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି କି? ପରମହଂସ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇ ନିଜ ପାଇଁ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତୁ। ବାଳକ ଦିନୁ ନରେନକୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଏପରି ଘାରୁଥିଲା। ଏଇ ଘାରି ହେବା ପ୍ରେମର ନିର୍ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ। ଘାରି ହେବା ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା ମନ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିବା ଏମିତି ହେଇଯିବ ନାହିଁ ତ ମୋ ଯୋଗୁଁ ସେ ପୁଣି ଭବବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବେନି ତ? ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଭାବନା ଭିତରେ ସିଏ ଘାରି ହେଲେ ଅହର୍ନିଶ ଏଇଠି ରହିଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ। ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏଡେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଥିଲା ମହାନ। ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେବାର 2-3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟ ଓ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାଗାନ କରି ସ୍ୱାମୀଜୀ ପରମ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ମନେ ହୁଏ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିବା ନରେନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବିଜୟ କରି ଫେରିଥିବା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଈର୍ଷା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ବିବେକାନନ୍ଦ ନରେନ ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ମହାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ନରେନ ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ନରେନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଈର୍ଷା ନଥିବ କି? ଦିନେ ଶିଷ୍ୟ ଶାରଦାନନ୍ଦ ପଚାରିଦେଲେ ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଠାକୁର କଣ କହିଥିଲେ ସେ କଥା ତ କେବେ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ମୋ କଥା ଆଉ କଣ କହିବି, ଦେଖୁଛ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୈତ୍ୟ ଦାନବଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଗୋଟାଏ ହେବି ଆଉ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ କେବେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିମନ୍ଦ କରୁଥିଲି, ସେ ଶୁଣି ହସୁଥିଲେ। ପରମହଂସଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ ଏତେ ପ୍ରେମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ୟମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କୌଣସି ଚାପ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ତୁଳସୀ ଚଢ଼ାଇ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କର। ଏ ଦେଶରେ ଚଳୁଥିବା ଏଭଳି ବିକଟାଳ ଗୁରୁ ପ୍ରେମ ଠାରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ଗୁରୁ ଯେମିତି ଶିଷ୍ୟ ବି ସେମିତି। ଗୁରୁଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଶିଷ୍ୟ ହୁଏତ କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବି, କେବେ କେବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଯେ ମୋ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ମୋ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ତୁଳସୀ ଚଢ଼ାଇ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଏ ଦେଶରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଭାବନା ରହିଛି ବିକଟାଳ ଗୁରୁ ପ୍ରେମ ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ବିକଟାଳ ଗୁରୁ ପ୍ରେମ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରେମର ସୀମା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରେମ ଥିଲା ନିର୍ମଳ ଓ ମୋହମୁକ୍ତ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା, ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ ନା। ଆଧୁନିକ କାଳରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଣିଷର ଅପହଞ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଲାକାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟ ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କର କିଣା ଦାସ। ଗୁରୁଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରଚାରକୁ ସେ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ମନେ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି କହିପାରିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବନଧାରା ବାଟେ ଜଗତରେ ଚିରକାଳ ଐଶୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟିଏ କହୁଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବନଧାରା ବାଟେ ଜଗତର ଚିରକାଳ ଐଶୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପରେ ସବାର ହୋଇ ଜଗତକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା, ସେହି ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ଚିରକାଳ ପରିଚାଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯୁଗ ବଦଳିବ ଓ ଐଶୀ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ନୂଆ ସବାର ବାଛି ନେବ।
प्रेम कुआडे बंधन रे पकाए क्यों प्रेमहीनर दृष्टि एते व्याप्त एते उदार एते निरपेक्ष ही पारे गुरुंको ठारू जेते प्रेम पाइथिले शिष्य मानकु सेतिकी प्रेम देइथिले एई वाक्यटीर मध्य गुरुत्व रहिछि जे गुरुंको ठारू जेते प्रेम पाइथिले शिष्य मानकु सेतिकी प्रेम देइथिले एहार अर्थ नुहे जे जेतिकी पाइले सेतिकी दान करी विवेकानंद निस्व हो जाइथिले प्रेम क्षेत्र रे दियानियार हिसाब भिन्न प्रकार प्रेम वितरण रे वृद्धि पाए शेष हुए नहीं सरी जाए नहीं जो शिष्य शिष्या माने दीर्घ काल स्वामींकर संग लाभ करिबार सौभाग्य लाभ करथिले सेमानक कथा छाड़ंतु दिन केईटा तांको सान्निध्य लाभ करिथिबा लोके तांको सारा जीवन झुरी हिचंती अमेरिका रहणी काल रे स्वामीजी अनेक परिवार रे अतिथि होइथिले से जो परिवार रे अतिथि होतिले से परिवार समस्ते कोटिनिधि पाइला परी तांकर आदर जत्न करुथिले सेमानक सहित स्वामीजींकर आजीवन निबिड़ संपर्क प्रतिष्ठित होइतिला स्वामीजी इह धामर विदाय नेबार अनेक वर्ष परे केतेक तांकर स्मृति उद्धार करी जहा कहिसंती से सब अत्यंत हृदयस्पर्शी आमे स्वामीजी संपर्क में आलोचना कला बेले जानू अनेक समय जे जीवनर मोड़ बदल दे पारती क्यों माने जड़े ऋषि जड़े प्रकृत प्रेमिक आमे जदि कहिबा जे जीवनर मोड़ बदलैबा मनीष को नुआ भावे गढ़ीदेबा केवल ऋषि पक्षरे संभव स्वामीजी संपर्क स्वामीजी संपर्क क्षेत्र में गोटे कथा स्पष्ट भावे धरा पड़ जाए जे शिष्य सहकर्मी बंधु जे कहीं विवेकानंद को भल पाई से विदेशी हुंतु बा देशर लोक हुंतु भारत वर्ष को भल न पाई रहिबा तांको पक्षरे संभव होई नाही प्रतिटी मनीषंक सहित विवेकानंद संपर्क देखी देखी गले मने हुए सते कि भारतर प्राण पुरुष विवेकानंद को भल पाइबा और भारत को भल पाइबा ए दी कथा अभिन्न भारत को भल पाइबा जहा विवेकानंद को भल पाइबा ए दीटा कथा भितर कौन पार्थक्य नहीं प्रभेद नहीं श्रीमती ब्राउन विदेशी मनीष क्यों देशर मनीष स्वामीजी को भेटिबा फल जीवन गोटे नुआ बागरे गढ़ी हुई जा कथा बुझी हुए किंतु भारत भूई पाद रखी से कहते मु मोर घर को आसी मु मोर घर को आसी बोली से अनुभव करुछंती ए प्रकार कहीं अनुभव कले अनेक वर्ष धरी आउ जड़े चरित्र होचंती श्रीमती कर्नेलिया बोली हृदय रे बंदी थिबा पिलांक कहानी गुड़िक से भारत वर्ष को बुली देखिबा अवसर रे बाहर जगत को फिटी आसिले बोली से कहउचंती स्वामीजी पाखरु जहा सुनी थिले परवर्ती समय भारत आसिला परे भारत वर्षर विभिन्न स्थान बुलिला परे से उपलब्धि करुचंती जेमिति मु घर को फेरी आसी जगत को फिटी आसी बोली से कहउचंती अल्प केते जन को भारत वर्ष को आसिबा को अनुमति मिलिथिले मध्य स्वामीजी अनेक अमेरिकन और इंग्रेज शिष्य ए देश को आसिबा पई व्याकुल होइथिले जो माने स्वामीजी भाषण सुनिथिले प्रभावित होइथिले एवं भारत वर्ष प्रति तांकर गोटे संबोहन भाव सृष्टि होइतिला स्वामीजी अंतरंग हेबा संगे संगे भारत प्रति सेमानकर गभीर आकर्षण सृष्टि होइतिला श्रोता माने कहंती जे स्वामीजी तुंडरे भारत शब्दटी सुनिले अपूर्व पुलक जात हुए बेले बेले आमे माने मध्य समस्ते सुनिचंती जे स्वामीजी भारत शब्द को किमिति उच्चारण करुथिले किमिति से उच्चारण भितरे केते अर्थ प्रतिकित होउथिला ए नामटी उच्चारण करिबारे ताकर की वैशिष्ट्य थाए केजाणी प्रत्येक बार तांको तुंडरु भारत नामटी सुनी ऐश्वर्य माधुर्य बोला मंत्र पदटी रे श्रोता माने विमुग्ध हुअन्ति मोहित हुअन्ति स्वामीजी प्रथम केतोटी वक्तृता सुनिबार अभिज्ञतारु क्रिस्टियन कहंती से तांकर चमत्कार कंठस्वर रे भारत नाम उच्चारण कला बेले मोर मने हेउची प्रथम थर पई भारत लगी आमर ममता सृष्टि हैला भारत वर्षर जने सन्यासी वेद वेदांत रे निपुणता जहांकर थिला तांकर वक्तृता जेमिति
ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ବକ୍ତୃତା ଶୁଣୁଥିଲେ ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରବଣତା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରମଶଃ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ କେମିତି ଏକ ପବିତ୍ର ଭୂମି କେମିତି ଏକ ପବିତ୍ର ମାଟି ସେ ଭାରତ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳତର ହେଉଥିଲା। ଭାରତ এই ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଏତେ କିଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ, ଆବେଗ, ଗର୍ବ, ଆକାଂକ୍ଷା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଦୁର୍ବଳ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୀରତ୍ୱ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଭରି ରହିଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭାରତ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସହସ୍ର ଦ୍ୱୀପୋଦ୍ୟାନରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଭାରତ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କର ପଲ୍ଲବିତ ହେଇଥିଲା। ଏ ଦେଶଠାରୁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାର ଦ୍ୱୀପରେ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ମହାନ ଋଷି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନିର୍ବାଚିତ ଶିଷ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭାରତ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ। ଗୋଟାଏ ସାଧା ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ଏ ଦେଶର ପୁରାଣ, ଇତିହାସ ଓ ରୂପକଥାର ସେ ଅପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା। କହୁଥିବା ଲୋକଟାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ଉଛୁଳୁ ବୁଛୁଳୁ ନଥିବ, ପବିତ୍ର ପ୍ରେମର ଭଣ୍ଡାର ହେଇନଥିବ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ସେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଧାର କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଉପାଖ୍ୟାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କି କବି ସୁଲଭ କଳ୍ପନା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା। ପ୍ରେମ କାବ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲୁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ କାବ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିଲୁ? ଯାହା ସବୁ ଜାଣିଥିଲୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରେମ କାବ୍ୟର ଫିକା ପାଣିଚିଆ ରୂପ ମାତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ବୃକ୍ଷଲତା, ଫୁଲ, ପକ୍ଷୀ, ମୃଗ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି କହୁଥାନ୍ତି, ହାୟ ଶକୁନ୍ତଳା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଶକୁନ୍ତଳା ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଆମ ଆଗରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠେ। ମନେ ହୁଏ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ବସିଛୁ। ଯାହାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଯମ ଭୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କଲା ସେଇ ସାଧ୍ୱୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ସେ କହନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମରଣ ନିଷ୍ଠା ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରେମ ଏଡ଼େ ମହାନ ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ମଥା ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଣି ସୀତାଙ୍କର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସୀତାଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଖୁବ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିଲା ଓ ସେ କେବେ ହେଲେ ଏକାଧିକ୍ରମେ ବେଶୀ ସମୟ ତାଙ୍କ କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କର କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଆଗକୁ ଆଉ କହିପାରୁନଥିଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭାବାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ। କେବେ କେମିତି ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟାଏ ବାକ୍ୟ ବା ଖୁବ ହେଲେ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ପବିତ୍ର ସୀତା, ସତୀ ସୀତା, ଆଦର୍ଶ ରମଣୀ ସୀତା, ସେଭଳି ଚରିତ୍ର ଥରେ ମାତ୍ର ଉଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଆବେଗ କମ୍ପିତ ସ୍ୱରରେ ସେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ସେବା କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ସେବା କରିବାକୁ ବାହାରୁଛୁ ବୋଲି କହିବା, ଦେଶଟାକୁ ଭଲ ପାଇ ନ ଜାଣି, ଦେଶକୁ ଭଲ ନ ପାଇ ଦେଶର ସେବା କରିବା ବୃଥା, ନିଷ୍ଫଳ, ନିରର୍ଥକ। ସେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ସେବା କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର। ଦେଶକୁ ଭଲ ନ ପାଇ ଜଣେ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତେବେ ତାର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ରହେ ନା। ବରଂ ଆଖି ଦୃଶିଆ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦେଶକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଏ ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ଅଶେଷ ଉପକାର ହୁଏ। ଏହି କଥା ବୁଝାଇ ଭାରତର ସମ୍ପାଦିକାଙ୍କୁ ଥରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଲେଖିଥିଲେ, ଜାପାନରେ ଶୁଣିଥିଲି ସେମାନଙ୍କର ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଯଦି ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରେମ କରାଯାଏ ତେବେ ସେ ଜିଇଁ ଉଠିବ। ଜାପାନୀ ବାଳିକା କେବେ ହେଲେ କଣ୍ଢେଇ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। କେତେ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଉପୁଜିବା ଦରକାର, ପ୍ରେମ ଭାବଟିଏ ଗଜୁରି ଉଠିବା ଦରକାର ହୃଦୟ ଭିତରେ। ହେ ମହାଭାଗ, ମୋର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଯଦି କେହି ଏହି ହତଶ୍ରୀ, ବିଗତ ଭାଗ୍ୟ, ଲୁପ୍ତ ବୁଦ୍ଧି, ପରପଦ ବିଦଳିତ, ଚିର ବୁଭୁକ୍ଷିତ, କଳହ ପ୍ରିୟ ଓ ପରଶ୍ରୀ କାତର ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଣର ସହିତ ଭଲ ପାଏ ତେବେ ଭାରତ ପୁଣି ଜାଗି ଉଠିବ। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ସେବକ ଯଦି ବାହାରିବ, ଏ ଭାରତ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ
श्रोता मानक भितरे जन्माउथिले स्वामीजी खूब अंतरंग भाव से सहित भाव विनिमय कला बेले भारत वर्ष को न जानी ताको भल पाइबा संभव नुहे मो भारत जो देश को नहीं मु गर्व करे यही प्रकार भावनाटी आम भितर उदय होगा दरकार निज देश को जानिबा दरकार भारत को न जानी ताको कहीं भल पाई परिबा नहीं आमे भारत सहित परिचय कराइबा पई कथा प्रसंग रे ए देशर साहित्य इतिहास दर्शन और किंबदंती उपमा दृष्टांत और कहानी सब बाढ़िबार गोटाए असरंती भंडार सतेके स्वामीजी थिला भारतर कौन सब रही काहाकू नहीं आम देश महान गोटे महियान भारत वर्षर आम हूँ नागरिक बोली आम गर्व करवा स्वामीजी पाखे जमीती ए सबुर गोटे भंडार थिला तांकर वर्णन जीवन्यास पाउथिला इतिहास श्रोता संपर्क जमीती ताहा दिशी जाउथिला श्रोता सम्मुखरे स्वामीजी राजपूत एवं मोगल कथा कहवा बेले शिष्यंकर मने होउथिला सते जेपरि से निज अतीत जीवन कथा कही चली मोगल सम्राट विशेषतः अकबर कथा कहला बेले से अभिभूत हो पड़ुथिले भारत रे गोटे विश्वास अछि जे पूर्व जन्म रे अकबर जने संथ पुरुष थिले किंतु तांकर भोग वासना पूरण हेबा बाकी थिबारु तांको आउ थरे बादशाह भाबे पृथ्वी को आसीबा को पड़िला भोग वासना पूरण न हेबा पर्यंत जीवर मुक्ति हुए नहीं अकबर कथा कही सारी स्वामीजी रहस्यपूर्ण भावे हसिकरी कहती अनेक जन्म मु सम्राट भावे कटाई थरे जने नवागत स्वामीजी मोगल विषय शुणा बेले विस्मित हो जाई अन्य मानकु निजर मनोभाव प्रकाश करी कहिथिले लागुछि सते जेपरि ये सन्यासी नुहंती बादशाह स्वामीजी को देखी तांको कथा शुणी लोक मानकर एहिपरि प्रतिक्रिया हेउथिबार जानिले आमे मध्य विस्मित हो तांकर घनिष्ठ शिष्य मानक कथा किंतु भिन्न प्रकार एई नवागतंकर निरीह मंतव्यटी शुणी केतेक प्राण खोला हस हसी तांको ओलटी कहिथिले मिजाज रे हृदय रे जो बादशाह स्वामीजींकर समकक्ष हब वास्तविक ऐश्वर्य रे माधुर्य रे स्वामीजींकर बादशाह हृदयर तुलना करा जाई परिबो नहीं एई महान वीर समग्र पृथ्वी जय करिबार स्वप्न देखुथिले प्रेम बल रे आपण माने चिंता करंतु जे प्रेम बल रे ही समग्र जगत को आपणार करा जाई परिबो जय करा जाई परिबो तांकर सही छत्रपति हृदय मुहूर्त करे अन्य को जय करि लेउथिला यारी भूरी भूरी दृष्टांत रही पाश्चात्यर जो शिष्यांकर कथा मु कहूली तांकर जने शिष्या तांको ना क्रिस्टीन बोली जो कहूली से कहउचंती जे स्वामीजी को भेटिबा पूर्वर गोटे वैचित्र्यहीन जीवन बंचुथिले गोटे रूटीन बंधा जीवन बंचुथिले एवं जो जीवन तांको पई असह्य मने होउथिला बंचिबा पई किछि संबल पाइबा आशारे से विशिष्ट धर्मगुरु और दार्शनिक वक्तृता सभारे जोग देउथिले क्रिस्टीन तांकर जने बांधवी मिसेस फुंके से मध्य समदशापन्न दिने से माने गोटे चर्च रे स्वामीजींकर भाषण सुनिबा पई जाउचंती मिसेस फुंके क्रिस्टीन को सांगरे लेके जाइचंती पुणी गोटे चर्बित चर्बण वक्तृता सुनिबा को क्रिस्टीन कर सेदिन इच्छा हेउ नथिला से कहले एमिति केते वक्ता आसुचंती भाषण दउचंती अध्यात्म जीवन बंचेबार कथा से माने कहिबे उपदेश देबे सेही प्रकार गोटाए इच्छा हेउ नथिला सुनिबा पई किंतु गले तांको संगरे सुनिबा पई तथापि संध्याटा कटाइबा को तांकर बांधवी सहित से गले 5 मिनिट वक्तृता सुनिला परे परस्पर मुह को एक समय चाही एका निश्वास के से माने कहि उठुचंती जदि आमे आसी नथांतु तांकरी भाषा रे से लिखुचंती जे 5 मिनिट वक्तृता सुनिबा परे परस्पर मुह को एक समय चाही एका निश्वास के आमे कहि उठिलु जदि आमे आसी नथांतु यार अर्थ प्रकृत रे कोन वक्तृता खूब भल होइथिला ना कथा और वक्तृता जो कथा आलोचना करुचंती वक्तृता ठारे नथिला क्रिस्टीन एवं श्रीमती फुंके उभय अनुभव कले जे ए जन्म रे जीवनर भारकेन्द्र मुहूर्तटी उपस्थित वास्तविक ए भाग्य निर्धारणकारी मुहूर्तटी क्रिस्टीन को आहुरी महान मन होइथिला गोटाए गोटे मुहूर्त गोटाए गोटे वक्तव्य गोटाए गोटे भाषण केमिति जन जनकर जीवन रो मोड़ को बदली दे पारे
जन्म मृत्युर आवर्तरे असंख्य जन्म ग्रहण करी मुक्ति लाभ पर्यंत आत्मार समुदाय इतिहासर भारकेन्द्र भावे क्रिस्टिन से शुभ क्षणटी को देखिछन्ति तांकर अनुभूति को निज भाषा से प्रकाश करुछन्ति आमर असंख्य जन्म भितरे एते गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत आमे माने केबे करि नथिलु कारण तांको सुनिबार 5 मिनिट भितरे आमे जानि पारिलु जे एते दिन धरी जो परसमणि आमे खोजी आथिछु आज मिलिछि विवेकानंद को से माने कहउचन्ति जे आज आमे परसमणि को पाइछन्ति से होचन स्पर्शमणि जांकर स्पर्श पाइबा मात्र के से माने मध्य मणि रे रूपांतरित होई पारंती जो मणि समस्त को पवित्र कर दे पारुथिला मनीष को तार मुक्तिदाता सहित भेटाइबार केते अंश विधाता निज हाथ में रखि थाए केते अंश आकस्मिक एवं केते अंश तार पुण्यर फल से जटिल हिसाब मनीष को जना न थाए सेतिपई से अनुपम मुहूर्त भितर बुड़ी रही अमृतर स्वाद पाउथिबा समय मध्य गोटे काल्पनिक आशंका मनीष को घारी पकाए जदि मुहूर्त आसी न जदि आज आम स्वामीजी ये वक्तव्य शुणिबार सुजोग वंचित होई थांतु जीवन रहस्य आम पाखरे उन्मोचित हो पारि नथांता मंच उपरे ही से ज्योतिर्मय पुरुषों ठारू मेंढा छाल घोड़े होइथिबा सिंहर कहानी शुणी क्रिस्टियन अनुभव करथिले तांकर मेष छालटी खसी खसी जाउछि विवेकानंदकर वक्तव्य जो माने शुणिचंती से मानकर मन जेमिति परिवर्तन हिची से मानकर जीवन धारणर जो दिग मध्य परिवर्तित हिची प्रकृत रे जने मनीष भितरे जदि ऋषित्व रही एवं अपर को सी प्रेम दृष्टि देखुंत प्रेमपूर्ण हृदय दे से अन्य मान को आपणार बाणी शुणाउचंती ताहले से बाणी सामने बसी से माने जो माने शुणुचंती से माने को निश्चित भाव में प्रभावित करिवो से माने को निश्चित भाव में अभिभूत करिवो तेणु स्वामीजी स्वामी विवेकानंद एई भली एक सत्ता एई भली एक शक्ति जहाँकर कथा ध्यानस्थ होई टिके चिंता कले आम मन पवित्र हो जाए एवं आमर देहरे मध्य गोटे अलग प्रकार बल बा शक्ति जेमिति आसे आम अनुभव करते से अनुष्ठान को से सत्ता को शत सहस्र कोटि प्रणाम जनाऊँ मो राजमणि भाई स्वामी विवेकानंद संपर्क रे हाँ भाई मु एतिकी कही स्वामी विवेकानंद लोक संसदर सभापति एवं यही संसद सहित जोड़ी होइथिबा समस्त कर्मकर्ता को मु नमस्कार जनाऊँची मते स्वामी विवेकानंद विवेकानंद मनस्क हेबार ए जो विरल सुजोग आपण माने देइचंती तेणु आपण अनुष्ठान निकट रे मु गभीर भाव में कृतज्ञ एई कार्यक्रम रे मते सुनिथिबा मते सहयोग करिथिबा समस्त को मु नमस्कार जनाऊँची धन्यवाद।